Sir Jomar Rosero may sakit digitay para pakan kan mga kit-kita gagawin kakabsat ito dagitoy tilapia fingerlings ditoy tilapia hatchery. Sir nembaga orasyo. Nembag nga oras tayo mo sir. Sir isalaysay mo man ti bukod mo nga kapadasan pagkumpara man da ji experience mo idita kunayo ka tambak-tambak pala ang pitak idi datoy pagnaan ken itatata na pa konkreton dagitoy nagbebedngan datoy tilapia hatchery tayo sir. Sir, hindi kami sir ke pala-pala pa lang na di tampak na mapanggagpakan na galispay sa dumakkel kita nung agtitipon lagi jay tilapia tayo. Yung tati pagsayatan na tata sir ta na konkreto ti napalapalautan ti konkreto na dardaras pa nga mapasyarin na dardaras pa nga makita jay bugin nga parangin. Natardaras tayo pa nga maala jay nag-collect tatay ko sir. Diyan tayo dito tambak ay concrete na tapos mabali mo tapugan. Anya dagi nakita yung risgo na idi sir, idi tahan pala ang napintas sa pa nakabedeng na dagito sir. Kuha sir pagmayatan natatana sir ta kuha mo din na nadaldalos pa nga kitanin dapay idi kami sir daulag nga makuan dita makita dita yan ditamtambak na ta siyempre kay daga nga tamba-tamba na matubuan tiruot nga na puskol ami ma-maintain jay pinagtubo jay kota madanuman mo sir. So makunayo limagaanan sir iti panagtrabaho yo itataga po kada gito nga proyekto. Limagan sir ta na tartaras tayo nga makutuguden sir handa nga sumul sa sel di tayo ditamba na dati mabot-abutan nga sumul sa landa kasi